अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है पलकों से उठाऊँ उसको। मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 25। या अल्लाह, कौन लोग हैं ये, जन्नत में रहकर परेशान। वासिफ बेसमेंट स्क्वाश कोर्ट से बाहर आते हुए हैरान परेशान था। तामीराती दुनिया का शाहकार उसके सामने था। स्विमिंग पूल घर के पिछले हिस्से का आखिरी नज़ारा था, जहां सूरज की रोशनी बगैर किसी रुकावट के आ रही थी। स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ते हुए तकरीबन 4-5 वाशरूम थे, जिनके दरवाज़ों पर बने निशानात मर्दाना और जनाना का फ़र्क बता रहे थे। वो स्विमिंग पूल के किनारे पर आ खड़ा हुआ, ये देखने के लिए कि सूरज की रोशनी का रास्ता क्या है। उसकी निगाह ऊपर उठती चली गई। ये कोठी का अकबी और आखिरी हिस्सा था। कमरों की खिड़कियां और बालकोनियां इस तरफ भी नज़र आ रही थीं। मेरे खुदाया, 2 जाने और इतना फैलावा। जब भी तुम्हारे पास वक्त हो आ जाया करो, हम स्नोकर और टेबल टेनिस खेला करेंगे। अगर तुम्हें स्क्वैश नहीं आती तो मैं सिखा दूंगी। तुम इतने स्मार्ट हो, 2 दिन में ट्रेंड हो जाओगे। अर्शिला काफ़ी दिनों बाद बेसमेंट में आई थी और खांसी पुरजोश नज़र आ रही थी। वासिफ ने बेइख्तियार अर्शिला की तरफ देखा था। दुबली पतली, स्मार्ट, खूबसूरत, सादा मिजाज, बातचीत में बेसाख्तगी, बच्चों की तरह पल में खुश और पुरजोश, पल में मूड ऑफ, जो वह समीना की मौजूदगी में मुलाहिजा कर चुका था। एक सवाल जहन में उभरा था, मगर उसने होठों तक आने नहीं दिया था कि इतनी मालदार, हसीन, सादा मिजाज खातून अभी तक सिंगल या तन्हा क्यों है। श्योर, मुझे जब भी टाइम मिला यहाँ वक्त गुजारना अच्छा लगेगा, वासिफ ने बड़े वक़ार से जवाब दिया था। स्विमिंग तो आती होगी ना, अर्शिला ने इश्तियाक से पूछा। वासिफ के हवास बाख्ता होने लगे कि कहीं अर्शिला ये ना कह दे कि मेरे साथ स्विमिंग भी किया करो। जी, स्कूल कॉलेज में तो बहुत की है, फिर जिम ज्वाइन किया तो गर्मियों में रेगुलर करता था, मगर बाद में छोड़ दी तो दूसरी मसरूफियात शुरू हो गई। वासिफ ने स्विमिंग पूल के किनारों पर रखे हुए बड़े बड़े सुर्ख गमलों पर नज़र दौड़ाते हुए जवाब दिया। मतलब आती तो है ना, अर्शिला ने मुस्कुराकर वासिफ की तरफ देखा। जी, अच्छी खासी आती है, किसी डूबने वाले को बचाने के लिए ट्राई बेस्ट कर सकता हूँ। उम्मीद है किनारे पर ले आऊँगा, वासिफ ने कदरे लतीफ़ अंदाज में जवाब दिया। डूबने को बचाना तो बहुत बड़ी नेकी है, अर्शिला ने मासूमियत से कहा था। जी बिल्कुल, स्विमिंग सिखाने वाले का शुक्रिया, बड़ा नेक काम कर रहा है। वासिफ के बरजस्ता अंदाज पर अर्शिला का खनकदार कहकहा बहुत बेसाख्ता था। जेंटलमैन, तुम्हारे साथ कोई भी बोर नहीं हो सकता, वो हंसी रोकते हुए कह रही थी। देखा तुमने, कितना ग्रेट इन्वायरमेंट है, मगर मेरे बेटे को इंटरेस्ट ही नहीं। अपने रूम में फ्रेंड्स के साथ कार्ड कैरम खेल लेता है या आउटडोर एक्टिविटीज़ इंजॉय करता है। आपका बेटा? वासिफ का चौंकना बेसाख्ता था। ओह यस, माई सन, मिलवाऊंगी, इस वक्त तो कॉलेज जा चुका होगा। और आपके हस्बैंड? अब वो फितरी तजस्सुस के हाथों मजबूर हो गया था। गुम हो गए, अर्शिला ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और वापसी के लिए पलट गई। लामुहाला वासिफ को उसके हमकदम होना पड़ा, लेकिन मज़ीद सवाल नहीं कर सकता था। दाऊद अलवी बहुत दुख की कैफियत में मरियम की तरफ देख रहे थे। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, यकीन करें, सुनकर दिली अफसोस हुआ, क्योंकि ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, बल्कि मिस फरीशा से मुलाकात के बाद तो यूँ महसूस हो रहा है जैसे कल ही की बात हो। दाऊद अलवी अपने ख्याल की रो में बहकर बोलते चले गए। जी सर, मेरी बहन के घर में तो अचानक अंधेरे छा गए। माँ और बेटी दोनों लाइफ पार्टनर से महरूम हो गईं। शायद आपने तो कभी ऐसा सुना भी नहीं होगा। मरियम दिल गिरफ्ता अंदाज में गोया हुई। किसी ने क्या देखा, क्या क्या सुना, कोई यकीन से नहीं कह सकता। ऐसी ऐसी क़यामतें बर्पा हो जाती हैं कि पड़ोसी को पता नहीं चलता। दाऊद अलवी का लहजा ज़ुमानी और शिकस्ता था। मरियम ने कभी उनका यह अंदाज़ नहीं देखा था। कुछ सवालात ने हलचल मचाई, मगर उसने मसलहतन ज़ब्त से काम लिया। जी सर, सभी अपने अपने हिस्से के बोझ उठाए फिरते हैं। क्या करें, इसी का नाम ज़िंदगी है। वो सर झुकाकर गोया हुई। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, अच्छा हुआ मुझ पर हकीकत ज़ाहिर हो गई। मिस फरीशा के हस्बैंड का इंप्रेशन बहुत अच्छा रहा था। ही वाज ए जेंटलमैन, ग्रेसफुल, और अभी तो रुखसती भी नहीं हुई थी। यह अधूरा मिलन तो बहुत ही अजियतनाक होता है, मगर आप बेफिक्र रहें, मैं मिस फरीशा के इंटरेस्ट के लिहाज से इस ऑफ़िस में उन्हें मसरूफ़ रखने की बेहतरीन कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हो जाएंगी। दाऊद अलवी मरियम को अपनी कंपनी का असासा समझते थे। उसके मसाइल गोया उनके ज़ाती मसाइल थे। ये तो आप हम पर बहुत ही बड़ा एहसान करेंगे सर। हमारी परेशानी यही है कि ये बंद कमरे से बाहर नहीं निकल रही। आपा को बेवगी का गम ही काफ़ी था। सोचें बेटी का हाल देखकर उन पर क्या गुजरती होगी। मरियम की आवाज़ पर आंसुओं का असर झलकने लगा। कोई एहसान वहसान, और आइंदा आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल भी ना कीजिएगा। कोई इंसान अगर कोई भलाई करने का इख्तियार रखता है तो उसे सोचना नहीं चाहिए, बल्कि कर गुजरना चाहिए। ये तो मालिक का एहसान होता है कि वो आपसे भला काम ले रहा है। दाऊद अलवी ने बहुत पुरवकार और धीमी आवाज़ में मरियम को टोक दिया था। मरियम फिर भी शुक्रिया अदा करके अपनी जगह से उठी थी।
ماں آپ کو اگر میرا فون آف ملے تو پریشان نہ ہونا، میں لیپ ٹاپ پر بزی ہوں گا۔ واصف نے فون آف کرنے سے پہلے شمسا کو کال کی، کیونکہ فی الحال ماں بیٹے کے درمیان رابطے کا واحد ذریعہ فون ہی تھا۔ ایسا کون سا کام شروع ہو گیا کہ فون آف کرنے کی نوبت آ گئی؟ تمہارا تو یہ حال ہے گویا سیل کے بغیر تمہارا ایک سیکنڈ نہیں گزرتا۔ شمسا واقعی حیران تھی۔ تو ماں میں سیل فون پر ویڈیوز اور موویز تو نہیں دیکھتا رہتا، آج کل تو سارے پڑھنے پڑھانے کے کام بھی اسی پر ہوتے ہیں، اس نے عجلت بھرے انداز میں جواب دیا تھا، کیونکہ ماں کی فکریں اس کے سر پر سوار ہو چکی تھیں۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ تم وقت ضائع کرتے ہو، پڑھی لکھی ماں ہوں، تمہارے کاموں میں دلچسپی لیتی ہوں، اس لیے پوچھ لیا تھا، شمسا نے پیار کے انداز میں ڈانٹا تھا۔ اس کا مطلب ہے فی الحال مامی کی طرف آنا نہیں ہوگا؟ شمسا نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنی طرف سے پوچھ لیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ماں، ایک ہفتے کے لیے تو آپ مجھے بھول جائیں۔ واصف کے انداز میں عجلت بھی تھی اور بے پرواہی بھی۔ الہی خیر، وزیر اعظم بن گیا ہے میرا بیٹا، شمسا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ بددعا نہ دیں، آپ سے دعاؤں کی امید رہتی ہے۔ واصف نے بھی لہجہ سنبھال کر ماں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی طرف سے بات چیت کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ واصف سیل پاور آف کرنے لگا۔ پوچھنا چاہتا ہوں ماں کہ لوگ کیسے ہیں، مگر کیا کروں گا پوچھ کر؟ ایک آگ ہے جسے جلتے رہنا ہے، اسی لیے خود کو بھلا کر مصروف ہوں۔ وہ سیل فون رکھتے ہوئے روحانی طور پر ماموں کے گھر میں موجود تھا، چہرے پر محسوس ہونے والی گہری اداسی تھی۔ عشق نے سیکھ ہی لی وقت کی تقسیم کیا، وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد۔ دیکھو صاحب جی، جیسے بات چل رہی ہے چلنے دو، جنے کو کیا چاہیے، پیٹ بھر روٹی، گرمی میں ٹھنڈا، سردی میں گرم کمرہ، گیس بجلی کے بل بھرنے کو بہت سارا پیسہ، اچھے اچھے کپڑے لتے، ادھر ادھر اٹکتے بھٹکتے ان غلاموں کا دوزخ بھرنے کو راشن نہیں، راشن کے گودام چاہیے۔ لو ثواب نہیں کما رہی چنبیلی، جن کو ماں باپ اٹھا کر پھینکے انہیں چنبیلی سینے سے لگائے، خسمہ کھانیاں کچرا پھیلائیں چنبیلی سمیٹے۔ میرے سے صرف روکڑے کی بات کیا کرو، عہد توڑو گے تو پچھتاؤ گے۔ چنبیلی نے رات کی سیاہی میں لہجے کی سیاہی سے اضافہ کیا۔ کوئی خاص خرچہ نہیں کرتے تم، ہر وقت تو نیاز لنگر کے کھانے چلتے ہیں، بہت کچھ دے چکا ہوں، آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ میری بہن کسی یتیم خانے میں پلتی تو یتیم خانے والے اب تک اس کی شادی بھی کر چکے ہوتے۔ زین ٹھنڈے یک بند کمرے میں گوشت کے پہاڑ کے سامنے بیٹھا خرگوش نظر آ رہا تھا۔ کمرے کی تیز روشنی آف تھی، فاصلے پر رکھا سٹینڈ لیمپ روشن تھا، جس کی زرد بیمار سی روشنی ماحول کو پراسرار بنا رہی تھی۔ زین کا لہجہ بھی بہت نرم تھا۔ شکر کر کسی یتیم خانے میں نہیں پلی، کسی ریڑھی والے سے شادی کر دیتے، بیٹھی آنا پائی گن رہی ہوتی۔ یہاں شہزادی بن کر عیش کر رہی ہے، اچھا کھاتی پہنتی ہے، گرمی میں ٹھنڈے کمرے میں سوئی پڑی رہتی ہے۔ تم اپنے عیش کی خاطر اسے عیش کرا رہے ہو، مگر اب میں کسی کی دولت کے انتظار میں اسے دن رات روتا نہیں دیکھ سکتا۔ زین کے لہجے کے قطعی پن پر چنبیلی نے چونک کر دیکھا تھا۔ ناشکری تیرے سامنے روتی ہے؟ خواجہ سرا چنبیلی بھڑک اٹھا تھا۔ دیکھ زینے، بہت صاحب جی کر لیا میں نے، اگر تو نے ذرا سی بھی 19-20 کی تو تجھے زینب یہاں نہیں ملے گی۔ ویسے بھی تو وہ بیڑے میں شرمیلی ہے، یہاں کوئی نہیں جانتا زینب کو۔ چنبیلی نے گھرا کر دھمکی دی۔ اسی وقت نیلم پری نے دروازہ دھڑدھڑا دیا تھا۔ گرو جی دروازہ کھولو، پولیس آئی ہے، میں نے سب کو بولا ہے پچھواڑے کود کر بھاگ جاؤ۔ نیلم پری حواس باختگی اور بے قراری میں دروازہ کھلنے کا انتظار کیے بغیر بولتا چلا گیا۔ ایک ثانیہ خواجہ سرا چنبیلی کا رنگ متغیر ہوا، مگر ڈھٹائی کے خمیر سے جنم لیا تھا، ایک دم سنبھل گیا اور دانت کچکچا کر زین کی طرف دیکھا۔ خرچے سمجھ میں آ رہے ہیں، لاکھوں کا بھتہ دینا پڑتا ہے ان کے لیے جو اس بیڑے میں پل رہے ہیں۔ گرو جی جلدی باہر آؤ، پولیس چھال مار کر اندر آ رہی ہے۔ تو دفع ہو منحوس، روکڑے کے لیے اچھل کود کر رہے ہیں۔ سلیم ڈیری والے نے رپٹ لکھوائی ہوگی، میں نے پارسل جو نہیں بھیجا تھا، منحوس مارا 1000-2000 میں سودا مانگتا ہے، آتی ہوں ان وردی والوں کو پکڑتی ہوں گدی سے، ابھی ریس ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے زین کی طرف دیکھا۔ ان بھیڑیوں سے بچاتی ہوں، قدر کرو میری، باہر مت آنا، تھانے پہنچا دیں گے، اپنی موم ٹوم کو بلانا پڑے گا ضمانت کے واسطے۔ زین اب بالکل گمسم حواس باختہ بیٹھا تھا۔ چنبیلی کے باہر نکلتے ہی اس نے اپنی کلائی کی گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ رات کا آخری پہر تھا، 3 بج رہے تھے۔ خواجہ سرا چنبیلی دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا۔ زین نے خالی خالی نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ شیشم کا چنیوٹی بیڈ جس پر گولڈن نقاشی تھی اور بیڈ شیٹ بھی ایسی تھی جو نئی نویلی دلہن کے بیڈ پر نظر آتی ہے۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر ڈھیروں میک اپ کا سامان سجا ہوا تھا۔ ایک طرف کھونٹی پر مختلف رنگوں اور ڈیزائن کی وگیں جھول رہی تھیں۔ جب بڑے بڑے سیٹوں سے مذاکرات چلتے تھے تو یہ وگیں استعمال ہوتی تھیں۔ چنبیلی کے اپنے ذاتی بال تو انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ زین پولیس کی آمد کی وجہ سے اتنا خوفزدہ تھا کہ دماغ منجمد سا ہو چکا تھا۔ ماریا واصف کا سیل تو ساری رات پاورڈ آف رہا، اس طرح سے کیسے کام چلے گا؟ ارشلا تیل میں چپڑے بالوں کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ کچھ دیر قبل ان کی خاص مساج کرنے والی بیوٹیشین کی ہیلپر مساج کر کے جا چکی تھی۔ ہفتے میں 2 بار اس کا وزٹ ہوتا تھا، مڈ ویک اور ویکینڈ پر۔
मसाज की वजह से चेहरा भी खासा टिमटिमा रहा था। मैम, कोई ख़ास वजह? आप क्यों वासिफ को ट्राई कर रही थी? वो कहकर तो गए हैं कि वो 6 मंथ्स की वर्किंग करके आपको 2 दिन बाद मेल करेंगे, फिर आप और समीना मैम चेक करके मीटिंग कॉल करेंगी। मारिया हैरत और उलझन से अर्शिला की तरफ देख रही थी। बस यही तो पता करना चाह रही थी उसने वर्किंग शुरू की या नहीं। मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस मम्मी की तरफ से टेंशन रहती है। पता नहीं कब उनका मूड बदल जाए और सब बेकार नज़र आने लगें। मैं वासिफ से सेटिस्फाइड हूँ, अब मुझसे और भागदौड़ नहीं होगी। अर्शिला मिट्टी की तरह सोफे पर ढेर हो गई। मैम, आप पहले से नेगेटिव एनर्जी के ज़ेर असर क्यों आ जाती हैं? इसलिए स्टेमिना खो देती हैं। वो ड्यूटीफुल हैं, अपना काम ज़रूर कर रहे होंगे। मेरा अपना ख्याल है उनके लिए इस जॉब में इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है कि वो लूज़ ही नहीं कर सकते। आप रिलैक्स करें, मारिया ने तसल्ली दी। ओके, कल उसके साथ बेसमेंट में बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छा लगा। उसकी पर्सनैलिटी और क्लियर हुई। तुम्हारी वजह से एक ढंग के इंसान से मुलाकात हुई। लॉट ऑफ थैंक्स मारिया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मारिया का हाथ थाम लिया। मारिया की ख्वाब ना आशना आंखों में ख्वाब झिलमिलाने लगे। मैम, आपने मुझे इतना ज़हनी सुकून दिया है कि मुझे हर वक्त आपके लिए कुछ अच्छा सोचना और करना चाहिए। मारिया ने अर्शिला का हाथ ऊपर किया और मोहब्बत भरा बोसा दिया। मेरा दिल चाह रहा है आज मैं वासिफ के साथ स्नोकर खेलूं। क्या मैं उसे ऑफ़र कर सकती हूँ? अर्शिला ने बच्चों के अंदाज में मारिया से सलाह ली। नो मैम, अभी नहीं, बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। पहले आप उनका काम चेक करें, ये उसके बाद की बात है। प्लीज़ डोंट माइंड। मारिया ने कदरे हिचकिचाते हुए राय दी। ओके डियर, मैं तुम्हारी कोई बात भी माइंड नहीं करती। शायद एक तवील तन्हाई ने मुझे पागल सा कर दिया है। अर्शिला के लहजे में बड़ी बेबसी थी। मैम, आमिर साहब अब भी आपका वेट कर रहे हैं। ये आपकी लाइफ का गोल्डन चांस है। मारिया ने गर्म लोहे पर ज़रब लगाई। मुझे समझ आती है, मगर वो बहुत अच्छे हैं। पता नहीं क्यों मुझे लगता है मैं उनको खुश नहीं रख पाऊँगी। जैन की वजह से डिवाइडेड रहूँगी। वो तो इतने अच्छे हैं कि कोई भी ग्रेट लेडी उनको अपना फ़ख्र महसूस करेगी और वो कुछ उनको देगी जो मैं नहीं दे सकती। ये कहते ही अर्शिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उनको देने के लिए मेरे पास है ही क्या? उन्होंने अश्क साफ करते हुए कहा। ये वो औरत कह रही है जिसकी कई मुल्कों में जायदाद और बैंक अकाउंट्स हैं। मारिया उनकी तरफ देखते हुए सोच रही थी। सारी दुनिया माल के हसूल के लिए दौड़ लगा रही है, स्याह सफ़ेद आपस में मिला रही है और मुल्क की एक मतमौल औरत अपने खालीपन का ऐलान कर रही है। आपके पास एक मोहब्बत भरा दिल है मैम। कभी कभी सब कुछ मिल जाता है, बस ऐसा दिल नहीं मिल सकता। मारिया ने उसकी खातिर जमा करने की कोशिश की। या जमा खातिर की नीयत से ये अल्फाज कहे। जिसने मुझे अपनाया था उसे ये दिल क्यों नज़र नहीं आया? कितनी बेदर्दी से मुझे भुलाकर जी रहा है, पता नहीं कहाँ। अर्शिला फिर रो पड़ी। मारिया को उनकी हालत देखकर एहसास जुर्म सताने लगा। इससे तो बेहतर था वासिफ को कॉल करके बुला लिया जाता। अब ये डिप्रेशन जाने कब तक अर्शिला की जान से चिमटा रहेगा। समीना मैम की वजह से मैं बेसमेंट पे नहीं जा सकती, वरना मुझे स्नोकर खेलना बहुत अच्छा लगता है। मारिया बहुत शर्मिंदा नज़र आ रही थी क्योंकि अर्शिला के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अर्शिला के दिल की तारीफ़ तो उसे उल्टी पड़ गई थी। अजब बेबसी का आलम था। अर्शिला जितने आंसू पहुँचती थी उससे ज़्यादा गिरने लगते थे। या अल्लाह तेरा शुक्र है आज खुद से उठकर तैयार होकर चली गई, वरना कल तो जब वापस आई तो चेहरे से कुछ पता ही नहीं चल रहा था। सारा शम्सा के पास किचन में आकर कह रही थी। शम्सा ने काफ़ी दिन बाद सारा के असाबी तनाव में वाज़े कमी महसूस की थी। जी हाँ भाभी, उसके चेहरे से कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था। डर के मारे मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। फिर आपने भी बता दिया था कि मरियम का फ़ोन आया था और वो बता रही थी कि उसने फरी को कन्विंस कर लिया है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसे संभाल ले, इसकी एजुकेशन इम्प्रूव हो, इसके पापा के ख्वाब को ताबीर मिल जाए। उन्होंने तो अंसर का प्रपोज़ल ही इस शर्त पर ओके किया था कि वो अमेरिका जाकर पहले अपनी एजुकेशन मुकम्मल करेगी, और वो बच्चा ऐसा था भी नहीं कि मिस कमिटमेंट करता। किस्मत साथ देती तो फरी अमेरिका ही में पढ़ती। बोलते बोलते सारा की आवाज़ भराने लगी। मैं तो तकदीर का लिखा जानकर सब्र करने की कोशिश करती हूँ। एक दिन नईम भाई को फ़ोन करके अंसर की ताज़ियत करना चाही तो असफर ने कॉल रिसीव की और बताया पापा की तबीयत संभलने का नाम नहीं ले रही। उसके बाद से असफर ही फ़ोन कर रहा है। फ़री को वो सब कुछ देना चाह रहा है जो वो पहले बता चुका है, मगर मैं फ़री से इस मौजू पर बात नहीं कर सकती और डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल किए बगैर ये मामला इसी तरह लटका रहेगा। सारा ने दुख से बोझल एक आह सीने से आज़ाद की। सारे किस्मत के खेल हैं भाभी। कभी वो सुपर लग्जरी लाइफ की चाह करती थी, आज दौलत उसके पीछे भाग रही है और उसे परवाह भी नहीं। शम्सा की आवाज़ में भी दर्द की कराहें थीं। वो वक्त भी गुजर गया, ये भी गुजर ही जाएगा। दुआ करो मेरी बेटी को फिर से बहारें देखना नसीब हों। इस औलाद की वजह से ज़िंदगी की हरारत महसूस होती है, वरना सालार के बगैर इस ज़िंदगी में रखा ही क्या है। सारा अपने आंसू पीती हुई किचन से बाहर चली गई। शम्सा की खाली खाली नज़रें उनका ताक़ुब कर रही थी। मिस फरीशा, मैंने मिसिस कमाल से आज सबसे पहले रिपोर्ट ली। वो हैरान हैं कि आप पर तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं। उनके ख्याल में आप फास्ट लर्नर हैं। वैसे तो आपका तालीमी रिकॉर्ड ही आपका बेहतरीन तारुफ है। दाऊद अलवी हौसला अफजाई के मानों में ये कलमात अदा कर रहे थे। थैंक यू सर, ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं। आपको अच्छे से बात करना आती हो, टोन को कंट्रोल रखें, ये तो बड़ी सिंपल सी जॉब है।
फरी तारीफ पर खुश होने के बजाय सादा अंदाज में वजाहत करने लगी। आवाज़ इतनी धीमी थी कि गोया खुद कलामी कर रही हो। आज उसने वाइट पैंट के साथ वाइट और लाइट ब्राउन लाइनिंग वाली कुर्ती पहनी हुई थी और वाइट नेट का दुपट्टा वी के अंदाज में कांधों पर डाला हुआ था। चेहरा मेकअप से आरी और कान और गला ज्वेलरी से आज़ाद। आंखों में ऐसी खामोश महसूस होने वाली उदासी थी, गोया आसपास से मातमी साज़ों की आवाज़ आ रही हो। इस सीट पर आप सिर्फ 4 माह के लिए हैं। आपके पास मौका है कि आप बाकी के पेपर्स भी देकर फारिग हो जाएं, फिर आपको अकाउंट्स में एडजस्ट कर देंगे। अगर आप चाहेंगी तब आप जॉब के साथ भी BBA कर सकती हैं। लोग जॉब के साथ MBA कर रहे हैं, आपके लिए तो ये मुश्किल ही नहीं है। दाऊद अलवी मुसलसल उसकी हौसला अफजाई कर रहे थे। फरी ने नज़र उठाकर उनकी तरफ देखा। डार्क ब्राउन कोट पैंट और वाइट शर्ट के साथ मैरून टाई में उनकी शख्सियत बहुत पुरअसर दिखाई दे रही थी। सब्ज़ कुंजी आंखें हीरे की कनी की तरह दमक रही थीं। कनपट्टियों पर कदरे सफ़ेद बाल, जबकि सर सफ़ेद बालों की कमी की वजह से ग्रे महसूस होता था। थोड़ा सा तिरछा बैठकर चेयर को दाएं बाएं झुला रहे थे। उस रात पहली मुलाकात में भी उनका तासुर बहुत अच्छा था, मगर अंसर की मौजूदगी में उसने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। पहली मुलाकात का ख्याल आते ही वो बुरी तरह चौंक पड़ी थी। सर, उस रात जब आप हमारे घर आए थे तो वासिफ़ का पूछ रहे थे। आप वासिफ़ को कैसे जानते हैं? फरी अभी तक लाइलम थी, क्योंकि शमसा, सारा, मरियम किसी ने भी उसके सामने जिक्र नहीं किया था कि वासिफ़ दाऊद अलवी के यहाँ होम ट्यूशन देता है। वासिफ़ मेरी बहन के बच्चों को होम ट्यूशन देते हैं। आपके कज़न हैं, आपकी उनसे बात नहीं हुई? दाऊद अलवी ने हैरत से फरी का चेहरा देखा। फरी के चेहरे का रंग बदलने लगा। वो बुरी तरह उलझी हुई दिखाई दी और इसी तगय्युर की वजह से दाऊद अलवी की निगाह जमकर रह गई। क्या सोच रही हैं मिस फरीशा? वो फ़िक्रमंद नज़र आए। नो, नथिंग सर। उसने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर उलझे उलझे अंदाज में मुख्तसर जवाब दिया। ऐसा नहीं है, आप कुछ डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूरे कॉन्फिडेंस से शेयर कर सकती हैं। दाऊद अलवी की फ़िक्रमंदी बढ़ने लगी। वो, सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप वासिफ़ को कभी ना बताइएगा कि मैं आपके ऑफ़िस में जॉब कर रही हूँ। वो हिचकिचाते हुए बोली तो दाऊद अलवी को हैरत का ज़ोरदार झटका लगा था, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आया था। आजकल तो बड़ी वेल ऑफ फैमिलीज़ की पढ़ी लिखी लड़कियां जॉब कर रही हैं, ये कोई मायूब बात तो नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब इतनी अहम बात भी नहीं कि शेयर करना ज़रूरी हो, मगर आपकी आंटी को तो पता है, मैं उनसे मिल चुका हूँ। दाऊद अलवी बददस्तूर उलझ रहे थे। फुप्पो, वो आपसे मिल चुकी हैं? फरी यूँ गोया हुई जैसे उसकी सारी तवानाई बह गई हो। जी, उसी रात जब आपकी मेहरबानी से एड्रेस मिला था, दाऊद अलवी ने जवाब दिया। वो हनूज़ गहरी निगाह से उसका जायज़ा ले रहे थे। फरी ने झुका सर उठाकर उनकी तरफ देखा तो नज़र मिलते ही गड़बड़ा सी गई। वो, सर बस मैं फुप्पो और मामा को मना कर दूंगी कि वासिफ़ को पता ना चले कि मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ। उसने नज़र चुराकर फिर सर झुका लिया। ओके, मैं वजह जानने के लिए कभी आपको फोर्स नहीं करूँगा। मेरे लिए ये ज़्यादा अहम है कि मेरे साथ काम करने वाले साथी कंफर्टेबल फील करें, अच्छा परफॉर्म करें, कंपनी का ग्राफ नीचे ना आने पाए। दाऊद अलवी ने उसे मुतमईन करने की कोशिश की। थैंक यू सर, मैं यहाँ बहुत पीस महसूस कर रही हूँ। ऑनेस्टली मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं डिप्रेशन से निकल सकती हूँ। ये कहते हुए फरी की आंखों में नमी उतर आई थी। बुरी बात, आपके मुंह से डिप्रेशन की बातें अच्छी नहीं लगती। अभी आपकी उम्र ही क्या है? आप जिंदा वजूद हैं और हर जिंदा वजूद अपनी सलाहियत के हिसाब से अपनी ड्यूटीज़ पे करता है। वो नरमी से बोले, जैसे आपको ये नहीं पता था कि आप दाऊद अलवी की कंपनी ज्वाइन करेंगी, इसी तरह आपको ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में कौन से अच्छे वाक़यात सामने आने वाले हैं। हादसा ज़िंदगी का हिस्सा होता है मिस फरीशा, टोटल ज़िंदगी नहीं। रिमेंबर, ओनली पार्ट ऑफ लाइफ। आप क्या समझ रही हैं कि दाऊद अलवी हमेशा से ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का चेयरमैन है? उसने कभी बुरी खबर नहीं सुनी, वो ट्रेजेडी के मानी नहीं जानता। एक नहीं, बहुत से हादसात ने मुझे ग्रो किया है। टूट फूट के बाद सॉलिड कंस्ट्रक्शन हुई है। ज़लज़ले अब भी आते हैं, मगर अब ये बिल्डिंग ज़लज़ला प्रूफ है। आखिरी जुमला अदा करते हुए उन्होंने अपनी शहादत की उंगली अपने सीने पर रखी। लहजे में हल्की सी शरारत थी। फरी ने बुरी तरह चौंक कर दाऊद अलवी की तरफ देखा था। सवालात का तांता बंधने लगा, मगर सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई। जी सर, पापा भी यही कहते थे कि खुशी का वेट नहीं करते, जो अभी मौजूद है उसी से खुशी निकाल कर बाहर लाते हैं। लेकिन सर, इतनी अच्छी बात के बाद लेकिन अच्छी सोच को ज़ाया कर देता है। दाऊद अलवी ने कता कलामी करके उसे लेकिन से आगे नहीं बढ़ने दिया। अब मैं जाऊं सर? फरी को डर था कि वो फिर कोई बेसरोपा बात ना कर बैठे, इसलिए फ़ौरन उठने लगी। जी बिल्कुल, एक्चुअली ये 101 मीटिंग बहुत ज़रूरी थी, ये मेरी रूटीन प्रैक्टिस है। दाऊद अलवी ने कमाल जहानत का मुजाहरा करते हुए बावर कराया कि वो उसे हमदर्दी के ज़मन में बातचीत नहीं कर रहे थे, यह मामूल की बात है। फरी कोई जवाब दिए बगैर बाहर की तरफ बढ़ी। दाऊद अलवी ने एक निगाह की और फ़ौरन वापस मोड़ ली। माँ, आप सिर्फ मेरे लिए खाना बनाने आई हैं? वासिफ़ किचन में आकर पूछ रहा था, साथ ही गीले बाल तौलिए से खुश्क कर रहा था। और नहीं तो फिर क्या जिन भूत के लिए खाना बनाऊंगी? अब लोगों का आना जाना भी कम हो गया है, वहाँ मुझे कौन सा दावत का खाना बनाना होता है। कल से स्कूल भी जाना है, जो छुट्टियाँ ली थीं आज ख़त्म हो गई।
او تو یہ بولے نا، میں سمجھا میری ماں مجھے گرم چپاتی کھلانے آئی ہے۔ واصف بولتے ہوئے واپس اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ مجبوری میں وہاں رکی ہوئی ہوں، سچ تو یہ ہے کہ مجھے تمہارا بہانے سے جنک فوڈ کھانا پسند نہیں، گھر کے پکے ہوئے تازہ سالن روٹی۔ بس کر دیں ماں، کون سا روز جنک فوڈ کھاتا ہوں، ڈھابے کا چائے پراٹھا بھی کھا لیتا ہوں، اور کل تو ایسا شاہی ناشتہ کیا ہے کہ بس سوچ ہے آپ کی۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے کے درمیان کھڑا کہہ رہا تھا، رخ کچن کی طرف تھا۔ شمسا کے آٹا گوندتے ہوئے ہاتھ لمحہ بھر کو رک گئے۔ شاہی قلعہ گئے تھے؟ انہوں نے مڑ کر واصف کی طرف دیکھا۔ شاہی قلعہ نہیں ماں، محل کہتے ہیں۔ پاکستان غریب ملک ہے ماں، یہاں تو صرف ایک گھر کے 2 فیملی ممبر 1 کروڑ لوگوں کا حصہ دبائے بیٹھے ہیں۔ دلیا کافی پر گزارا ہے مگر مال گننے سے فرصت نہیں۔ واصف بولتا ہوا بالکنی کی طرف جا رہا تھا، وہاں الگنی پر گیلا تولیہ پھیلانا تھا۔ میرے اللہ، کس کی بات کر رہے ہو؟ شمسا نے آٹے کا تھال ڈھانپتے ہوئے حیران ہو کر پوچھا۔ ان کی جن کی کوئی بات ابھی تک آپ سے نہیں کی۔ جو کچھ فری کے خیالوں میں تھا آج کل میں اسے حقیقت میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ ہیئر برش بالوں میں چلاتا باہر آ گیا تھا۔ شمسا یکلخت افسردہ نظر آنے لگیں۔ فری کی بات مت کرو، وہ جس عذاب سے گزر رہی ہے میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ گزرے دنوں کی کوئی بات مجھ سے نہیں کرنا۔ اس کی خالی ویران آنکھیں مجھے بہت تڑپاتی ہیں۔ کس حال میں آ گئی ہے، اب بھی بدلے لوگے اس سے، شمسا ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے ماں، اس کے دکھوں پر خوش نہیں ہوں، بہت تکلیف ہے ماں۔ میں تو اس کے سکھ کی خاطر اسے اپنی شکل بھی دکھانا نہیں چاہتا۔ ماں خود سوچیں، آپ کا بیٹا کمظرف کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ماں جس نے اپنی ساری جوانی بیٹے کی پرورش میں گزار دی، جو بیٹے کی بدتمیزیاں برداشت کرتے ہوئے اسے تمیز سکھاتے نہیں تھکی، جس نے بھائی کا رویہ نہیں صرف ان کے احسانات یاد رکھے۔ واصف نے ماں کے قریب آ کر ان کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ ماں، فری کے دکھ بہت بڑے ہیں اور مجھے بہت تکلیف ہے۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کھویا، جو پہلے تھا اب بھی ہے۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ ضرور تھا جس سے شمسا کے دل پر چوٹ سی لگی۔ تمہاری بات سے مجھے بہت سکون ملا ہے واصف، شکر ہے اللہ نے میری محنت قبول کر لی۔ شمسا کی آواز بہت مدھم تھی، جیسے اشک پینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ماں، فری سے کہنا واصف اس سے بہت دور جا چکا ہے، وہ بے فکر ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ شمسا آنچل میں آنکھوں کی نرمی جذب کر رہی تھی۔ میں سب کچھ بھول گئی ہوں زین، تمہیں بالکل بھی گلٹی فیل کرنے کی ضرورت نہیں، بس مجھے تمہاری پروگریس چاہیے۔ ارشلا بہت پیار سے زین کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ مام، میں آپ کے لیے بہت سینسٹیو ہوں، شیئرنگ برداشت نہیں کر سکتا۔ آئی نو، ایکچولی ممی کا جب سے بائی پاس ہوا ہے انہیں ہر وقت یہی فکر رہنے لگی ہے کہ میں یہ سب کیسے سنبھالوں گی، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ عامر انہیں سمجھ آ گئے تو وہ کنونس کرنے لگی، لیکن تمہارا ری ایکشن دیکھ کر میں نے منع کر دیا۔ ارشلا بہت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ماں، مجھے بھی اکیلے ہی جینا ہے نا، کون میرا لائف پارٹنر بنے گا؟ بن بھی گیا تو کتنے دن میرے ساتھ رہے گا؟ زین کے لہجے میں چھپے کرب نے ارشلا کو تڑپا کر رکھ دیا، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ یہ سب بندے کی لک ہوتی ہے زین، میرا لائف پارٹنر تو مجھے چھوڑ گیا، مجھ میں کیا کمی تھی؟ وہ آنسو پونچھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچانک انہیں احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ گئی ہیں۔ زین کو تو یہی بتایا تھا کہ اس کا باپ تو مر چکا ہے۔ میرا مطلب ہے زین، پارٹنرز میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو جائے تب بھی تو پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی ہے اور انسان اکیلا ہو جاتا ہے۔ بولتے ہوئے ارشلا بے ربط ہو رہی تھیں، جیسے حلق میں کچھ پھنس رہا ہو۔ مام، آپ بہت گریٹ ہیں، مجھے تو بہت پہلے سے پتہ چل چکا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مگر میں ابھی یہ سب ڈسکلوز نہیں کر سکتا۔ مجھے پیسہ چاہیے، جتنا مجھے پیسہ چاہیے وہ آپ اور نانو مانگنے سے کبھی نہیں دیں گی، اس کے لیے مجھے بس انتظار کرنا ہے۔ اس نے سوچتے ہوئے ارشلا کا ہاتھ تھاما اور ان کے ہاتھ کی پشت پر ایک بوسہ دیا۔ ماما، آپ نانو کی بات مان لیں، بس مجھے کوئی چھوٹا سا اپارٹمنٹ دلا دیں۔ آپ کی شادی کے بعد میں یہاں نہیں آؤں گا، آپ مجھ سے آ کر ملتی رہیے گا۔ ویسے بھی ایک دن مجھے اکیلے تو رہنا ہی ہے نا۔ زین کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ تم میرے بغیر رہ سکتے ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی زین۔ میری زندگی کے ہر فیصلے میں تم شامل رہو گے، میں سیلفش نہیں ہوں۔ ارشلا یہ کہہ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ آپ سیلفش نہیں ہیں مام، مگر میں سیلفش ہونے پر مجبور ہوں، اس جرم کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ماما، واصف داؤد الوی کے گھر جاتا ہے روزانہ، شاید ان کی بہن کے بچے ہیں جن کو وہ ٹیوشن پڑھاتا ہے۔ فری سارا کے بیڈ روم میں ان کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ سارا ٹیک لگائے تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھی تھیں۔ تو تمہارا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ وہ اپنا کام کر رہا ہے، تم اپنا کام کرو۔ سارا نے حیرت سے فری کی طرف دیکھا، جیسے انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی ہو۔ ماما، یہ جاب میری ضرورت نہیں ہے، اونلی جسٹ فار چینج، مگر وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ پاپا کے بعد ہم فائنینشلی کرائسس میں آ گئے ہیں اور پتہ نہیں کتنی مجبوری ہے۔ آپ بس پھپھو کو سمجھا دیں کہ وہ واصف کو کبھی نہ بتائیں کہ میں داؤد الوی کی کمپنی میں جاب کر رہی ہوں، ورنہ میں یہ جاب نہیں کروں گی، اسی کمرے میں بند رہوں گی، کہیں اور جاب کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ہر طرح کے انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، نہ میں ایسا کوئی رسک لوں گی، بتا رہی ہوں آپ کو۔ سارا نے اپنی ضدی اور اناپرست بیٹی کی طرف دکھ سے دیکھا تھا۔
اس سے پہلے وہ کچھ کہتی فری پھر بول پڑی، یہ تو میں میری خالہ کی وجہ سے کر رہی ہوں، وہ بھی وہاں ہے اور ماحول بھی بہت اچھا ہے، کام بھی مشکل نہیں ہے۔ فری بیٹا تم اپنے خیالات میں الجھی ہوئی ہو، واصف کی ماں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ تمہیں کسی جاب کی ضرورت نہیں ہے، باپ بہت کچھ چھوڑ گیا ہے، انصر کی طرف سے بے حساب آ رہا ہے جو ہم نہیں لے رہے۔ حالانکہ اظفر فون کرتا ہے کہ آنٹی لیگل پروسیس کے لیے فری کا مائنڈ میک اپ کریں، سارا نے ایک جھٹکے میں اس کے وہم وسوسے اڑا کر رکھ دیے۔ پھپھو کو یہ سب پتہ ہے ماما؟ اس نے کروٹ لے کر ماں کی طرف دیکھا۔ ظاہر ہے آج کل وہ دن رات ہمارے ساتھ ہے، ہر بات اس کے سامنے ہوتی ہے، کئی مرتبہ اظفر کا فون اس کے سامنے آیا ہے، واصف کو اگر پتہ نہیں ہے تو کسی روز پتہ چل جائے گا۔ تم واصف کو سر پر سوار کرنے کی بجائے خود کو سنبھالنے اور زندگی کو آگے بڑھانے کا سوچو بیٹا، اللہ ہمیں دے گا، اس کی طاقت قدرت کے سامنے ہر انسان بے بس ہے۔ سارا نے آنسو پیتے ہوئے فری کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ماما آپ کو نہیں پتہ وہ مجھ سے کتنا جیلس ہے، ایسے دیکھتا ہے جیسے میرا مذاق اڑا رہا ہو، بس اسے دیکھتے ہی مجھے غصہ آنے لگتا ہے۔ فری نے بولتے ہوئے ماں کے زانوں پر سر رکھ دیا۔ وہ یہاں سے جا چکا ہے، میں نے اسے کہا وہ رات کو یہاں کھانا کھا لیا کرے کیونکہ شمسہ ہمارے گھر میں رکی ہوئی ہے، مگر وہ نہیں آتا، ماں فون کر کے بلاتی ہے پھر بھی نہیں آتا، اور تم ہو کہ فضول میں اس کو سر پر سوار کیے ہوئے ہو۔ اور بیٹا تم نے چیئرمین کی اور وہاں کے ماحول کی خود تعریف کی ہے، اللہ نے تمہیں سنبھلنے کا ایک بہترین موقع اور راستہ دیا ہے۔ بیٹا ہمارے پاس دو ہی راستے بچے ہیں، ایک تو یہ کہ جانے والوں کے غم میں خودکشی کر کے حرام موت مر جائیں، یا پھر تقدیر کے فیصلے پر صبر کر کے راضی ہو جائیں اور زندہ رہنے کے لیے راستے نکالیں۔ سارا نے فری کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی دل سوزی اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ماں کی بات میں اثر تھا، فری اگرچہ لاجواب ہو چکی تھی مگر انا نے پھر بل کھایا۔ پھر بھی ماما اب پھپھو کو کہہ دیجیے گا۔ سارا نے بے بسی کے ساتھ ایک گہری سانس لی مگر اب خاموش رہیں۔ دیکھ شرمیلی تو میری تجوری ہے، ادھر جتنے بھی ہیں حرام خور بھی ہیں اور نمک حرام بھی، دھندا تو دو تین کرے ہیں، ہم نے تو تجھے دیوی جی بنا کر رکھا ہوا ہے، جو تو بولتی ہے کرتے ہیں، ہم نے تجھے پڑھائی سے روکا، ہم نے دیسی گھی میں روٹی چور کر تجھے کھلائی ہے، تبھی تو پڑھائی میں اچھے نمبر لاتی ہے، بھیک ہم مانگ نہیں سکتے، ہمیں تو بیٹھے بیٹھے نوٹ گننے کی لت لگ چکی ہے۔ خواجہ سرا چنبیلی بڑے انسانیت والے لہجے میں شرمیلی سے مذاکرات کر رہا تھا۔ بھیا تیرا دھمکی دے کر گیا ہے کہ اب کچھ نہیں دے گا، اب تو اسے سمجھا۔ چنبیلی نے اپنے گنے چنے بالوں پر دونوں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیے۔ کیا سمجھاؤں؟ شرمیلی کے لہجے میں گہری یاسیت واضح تھی۔ ارے یہی کہ وہ روکڑا نہیں دیوے گا تو دھندا کرے گی، آخر ہمارا احسان مانے گی کہ نہیں؟ ہم نے تیرے باپ سے 50,000 میں خریدا تھا، وہ بولتا تھا یہ تو خواجہ سرا جنے ہیں یا بیٹیاں، مجھے بیٹا چاہیے، سائیکل پنکچر والے کے پاس بٹھا دوں گا تو 150 دہاڑی گھر لا دے گا، دو تو وہ پہلے ہی ایدھی کے جھولے میں ڈال چکا تھا، کچا کام ہم بھی نہیں کرتے، اچھا سا چونا لگا کر اس سے شناختی کارڈ کی کاپی بھی لے لی تھی تاکہ جب تو جوان ہوئے تو تیری اصلیت تجھے بتا دیں۔ 50,000 کے بدلے زین سے لاکھوں تو وصول کر چکے ہو گرو جی۔ شرمیلی نے غصے کی لہر دباتے ہوئے زندگی میں پہلی بار گرو جی کی بات کاٹی تھی۔ چنبیلی کے تلوے سے لگی اور سر پر بجھی، بھڑک کر بولا، اور جو تیرے اوپر لٹایا ہے اس کا حساب کتاب نہیں کرے گی؟ کسی بینک کی منشی بنے گی تو پائی پائی کا حساب ہوگا، سمجھ لے۔ ہاں تو کر لو زین کے ساتھ حساب جو رہتا ہے، میں بولوں گی تو وہ دے دے گا، مگر اس کے بعد تم مجھے یہاں رہنے پر مجبور نہیں کر سکو گے۔ شرمیلی یہ سن کر کہ زین چنبیلی سے فیصلہ کن بات کر چکا ہے حوصلہ پکڑ چکی تھی۔ تیرے کون سے سیاں اناڑی باہر بیٹھے تیرا رستہ دیکھے ہیں؟ کہاں جائے گی؟ بھیا کے گھر میں نوکر والے کوارٹر میں بھی کوئی رہنے نہیں دے گا، پول کھلتے ہی وہ مالدار بڈھی تیرے بھیا کو بھی لات مار کر باہر کرے گی۔ چنبیلی نے بڑی حقارت سے شرمیلی کی طرف دیکھا۔ ہماری فکر نہ کرو، وہ بھی پڑھا لکھا ہے، میں نے بھی انٹر کیا ہے، ہم دونوں کہیں جاب کر کے کرائے کے گھر میں رہ لیں گے۔ زین کے فیصلے نے شرمیلی کے تمام ڈر خوف ہمیشہ کے لیے دفن کر دیے تھے۔ وہ بہت بے خوفی سے جواب دے رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بھر کر بات نہیں کر رہی تھی۔ چنبیلی کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا مگر وہ ہاتھ کے ہاتھ شرمیلی کو سزا بھی نہیں دے سکتا تھا، ابھی نوٹوں کا آسرا باقی تھا، امید نہیں ٹوٹی تھی۔ تو ہمارا سود پرافٹ ہے، سب منہ سے کھاویں، میں کیا ناک سے کھاؤں ہوں؟ یہ کہتے ہی چنبیلی نے شرمیلی کی گردن دبوچنے کے انداز میں پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گرایا، جب مالے معشوق ہوئے تو جنوں کی جانے، کیڑے مکوڑوں جیسی لگے ہیں، تجھے تو ہم کچھ نہ کہیں گے پر بھیا کدھر ڈھونڈے گی، دھندا کر کے دے گی نا؟ یہ کہہ کر اس نے شرمیلی کو زور سے جھٹکا دے کر پیچھے دھکیلا اور گھورتا ہوا باہر چلا گیا۔ شرمیلی حالت بے بسی میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ عرشی تم نے آج کی میل چیک کی؟ ارشیلا جاگنگ کے لیے شوز پہن رہی تھیں کہ سمینا چھڑی پر زور ڈالتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ نہیں ممی مجھے یاد نہیں رہا، اب رات کو چیک کروں گی، ارشیلا نے بال سمیٹ کر کیچر میں قید کرتے ہوئے بے پرواہی سے جواب دیا۔ ماں مر جائے گی تو یہاں یاد دلانے کے لیے کون ہے؟ میں تمہیں ٹرینڈ کر رہی ہوں مگر تم سیریس ہی نہیں ہو۔ صبح کا کام صبح کو ہوتا ہے، رات آرام کے لیے ہوتی ہے۔ میں سیریس پیشنٹ ہو کر اپنی ڈیوٹیز پوری کر رہی ہوں اور تم ابھی تک بیبی بنی ہوئی ہو۔ سمینا نے سخت غصے میں جھاڑ پلائی۔
आप मेरी शादी के बाद भी मुझे बेबी कहती थी मम्मी, अब ये रजिस्टर्ड हो चुका है। अर्शिला ने उंगली से अपनी कनपटी की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। सिली, ये मेरी गलती थी, मगर मेरी हालत देखकर तो तुम्हें होश में आ जाना चाहिए। समीना हाँफती हुई अर्शिला की इजी चेयर पर ढह गई। हाँ तो मम्मी, होश में आ तो चुकी हूँ। वासिफ की हायरिंग मैंने ही तो की है। आपको कोई शौक नहीं देना चाहती थी, वरना यूनुस अंकल की खबर सुनकर तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाती। अर्शिला ने फ़ख्र से अपना कारनामा याद दिलाया। वो तो मेरी गुड लक है कि बाई चांस ये हो गया, वरना बहुत बड़ा रिस्क लिया था तुमने। समीना ने अर्शिला का फ़ख्र खाक में मिला दिया। यही तो शुरू से होता आ रहा है मम्मी, हमेशा गुड लक आपकी होती है और बैड लक मेरी। मेल रात को भी चेक हो सकती है, रात तक हम किसी और प्लेनेट पर शिफ्ट तो नहीं हो जाएंगे। अर्शिला झिल्लाई। मगर कोई मेल ऐसी भी होती है जिस पर क्विक रिस्पांस देना होता है, वरना ब्लंडर्स हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम लग जाता है, नए काम रुक जाते हैं, पुराने को पीटना पड़ जाता है। ओपन योर माइंड। माइंड तो ओपन ही था, अभी अभी आपने क्लोज़ किया है। यानी अब भी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? लीव इट, वासिफ को बुलाओ, शायद उसकी बात तुम्हें समझ आ जाए। समीना ने छड़ी से अर्शिला के सेल फ़ोन की तरफ इशारा किया। यानी अब मुझे मेरा एम्प्लॉय समझाने आएगा, वो भी मेरी मम्मी की एक फ़ोन कॉल पर? अर्शिला के दिमाग के तो गोया पर खच्चे उड़े। यस ऑफ कोर्स, हम उसे बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं। समीना के अंदाज़ में अब गज़ब की ज़िद थी। मम्मी, हमने हायरिंग की है, उसे ख़रीदा नहीं है। अर्शिला ने पहने हुए शूज़ गुस्से में उतारना शुरू कर दिए। इतना कोई नहीं देता, समझो हमने उसे ख़रीद ही लिया है, समीना ने रौनक से कहा। मम्मी, आप इस तरह उस जेंटलमैन की इंसल्ट नहीं कर सकती। इससे तो बेहतर है आप उससे सॉरी कर लें कि हमें उसकी सर्विसेज की ज़रूरत नहीं। अर्शिला की रग रग में तड़पती इंसानियत बिलबिला उठी। जिस मेल की वजह से हम इस वक्त इशू क्रिएट कर रहे हैं, उसी मेल से डिसाइड करना है कि हमें वासिफ की ज़रूरत है या नहीं। मैं पागल नहीं हूँ जो तुमसे उलझ रही हूँ। समीना ने फिर झाड़ पिलाई। तो मम्मी, आपने इतना सारा टाइम क्यों वेस्ट किया? मेल तो आप खुद भी पढ़ लेती हैं। अर्शिला अब बहुत ज़्यादा जिच नज़र आई। नहीं, ये स्टेप तुमने लिया था, अब फ्लोरा ने इस पर अपना इनपुट दिया होगा, वो तुम मेरे सामने पढ़कर सुनाओगी। अगर पॉजिटिव हुआ तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, अगर अगेंस्ट हुआ तो तुम मेरे किसी काम में फर्स्ट स्टेप नहीं लोगी। मम्मी, आप उसके साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर मीटिंग कर चुकी हैं, उसे ऑन कर चुकी हैं, फिर ऐसी बातें कर रही हैं। अर्शिला को मारे हैरत के चक्कर आने लगे, इसलिए कि फ्लोरा ने उसे स्काइप पर मीटिंग करके उसे जॉब के लिए फ़िट करार दिया था। आज उसने वासिफ की वर्किंग पर रिपोर्ट मेल की है। समीना की हालत ही ऐसी थी कि वह असाबी तनाव की वजह से हर पल शदीद कैफियत में रहती थी और हुक्म अदूली और बहस मुबाहिसे को अपनी अना का मसला बना लेती थी। एक्चुअली आपको सिर्फ गुस्सा मेरे फर्स्ट स्टेप लेने पर है, आपको बस बहाना चाहिए। अर्शिला नफ्सियात की इन गुत्थियों को सुलझाने की सलाहियत नहीं रखती थी। सिंपल सी बात है, आप आराम से मेल पढ़ लेती, उसके बाद जो फैसला करती उस पर मैं कोई ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। मैं तुम्हें ट्रेंड कर रही हूँ क्योंकि मैं मरने जा रही हूँ, कौन संभालेगा ये सब? समीना फिर गज़बनाक हुई। ब्लैकमेल ना करें मम्मी, सभी मरने के लिए पैदा हुए हैं। दाऊद अलवी को पता था आप उसे कभी भी फर्स्ट स्टेप नहीं लेने देंगी, इसलिए उसने बहाना बनाकर मुझे छोड़ दिया। ये अल्फाज अर्शिला ने रोते हुए अदा किए थे। तुम फिर दरमियान में दाऊद अलवी को ले आई, क्यों नहीं भूल जाती उसे? समीना हिज़यानी अंदाज में चिल्लाई। फरी कान से रिसीवर लगाए डायरी में कुछ नोट करते हुए सर भी हिलाती जा रही थी। दाऊद अलवी लिफ्ट से बाहर आकर मोड़ पर ठिठक कर रुक गए थे। जेट ब्लैक कलर के कलियों वाले कुर्ते और घेरदार शलवार में मलबूस फरी आसपास से बेखबर बाल पॉइंट से बड़ी तेज़ी में लिख रही थी। पेन बाएं से दाएं चल रहा था, जिससे पता चलता था कि वो इंग्लिश में लिख रही है। नोटिस के काबिल नुक्ता यह था कि लिखते वक्त रफ्तार बहुत गैर मामूली थी, पेन वक्फा नहीं ले रहा था। साथ साथ वो शानों पर फैलते शिफॉन के दुपट्टे को भी संभाल रही थी। उसके काम करने के अंदाज में गैर मामूली संजीदगी का अंसर नुमाया था। फिर उसने अचानक पेन रख दिया और साथ में थैंक्स कहकर रिसीवर भी रख दिया। फिर अपने सीधे हाथ की उंगलियों को मोड़ने और खोलने लगी, जैसे उंगलियों में दर्द महसूस हो रहा हो। चौथी बार जब उसने मुट्ठी बंद करके खोली, जैसे किसी से कुछ ले रही हो, तो दाऊद अलवी ने कोट की जेब में अटका पार कर पेन उसकी हथेली पर रख दिया। फरी ने चौंक कर झुका हुआ सर उठाया था और दाऊद अलवी को सामने पाकर गड़बड़ा सी गई। ओह सर, आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। उसने खिफ़्फ़त आमेज़ मुस्कुराहट के साथ नज़र चुराते हुए कहा। इसका मतलब है कि आप अपनी जॉब को सीरियस ले रही हैं, अपना काम ईमानदारी से कर रही हैं। वेरी गुड। जॉब इज़ जॉब सर, जॉब को सीरियस ही लेना चाहिए। एक्चुअली तो मुझे मेरी खाला का बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे ओवर थिंकिंग से निजात मिल गई। जो ज़िंदा है उसे ज़िंदगी के साथ चलना तो है। बंद कमरे में पापा ज़िंदा होकर तो नहीं मिलेंगे। बोलते बोलते फरी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, जो उसने फ़ौरन ही अपने दुपट्टे में जज्ब कर लिए। दाऊद अलवी के हसास दिल पर एक ज़रब सी लगी थी। उन्होंने चौंक कर इधर उधर देखा। एक तरफ केबन्स में कुछ लोग काम कर रहे थे। दाऊद अलवी ने खुद को नॉर्मल करने की नीयत से हल्की सी मुस्कुराहट होंठों पर सजाई। इट्स ओके, लंच पर मिलते हैं, मरियम भी हमारे साथ होंगी। दाऊद अलवी ने दायां हाथ कतरे ऊंचा करके अपनी उंगलियों को हरकत दी और केबन्स की तरफ बढ़ गए।
फरी की नज़रें उनकी पुश्त पर जमी रह गई थीं, जैसे किसी ख्याल की गिरफ्त में हो। वासिफ पढ़ी हुई किताबों के हिसाब से जिस काम को बाएं हाथ का खेल समझ रहा था वो सांप और सीढ़ी के खेल के मस्ताक था। अब उसे समझ आ रही थी कि समीना क्यों मुतमईन नहीं हो रही। बैंकों की स्टेटमेंट तक तो मामला बहुत आसान था, मगर इंटरनेशनल मार्केट के शेयर्स की नब्ज़ पकड़ना और माजी की हिस्ट्री के हिसाब से मेंटेन रखना और नुकसान से पहले शेयर्स फ़रोख्त का फौरी फैसला करना असल काम था। ऑफशोर कंपनीज़ का खाता बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक कंपनी को टच करते ही एक पूरी लीगल टीम खुशामदीद कहने को तैयार मिलती थी। हर एडवोकेट की फ़ोटो के साथ ही उसका पूरा तारुफ मौजूद होता था। अब ये तय करना होता था कि उनसे रब्ता करने की बुनियादी वजह कब बनती है। यहाँ पर उसे फ्लोरा की अहमियत का अंदाज़ा हुआ और इस बात का भी कि आखिर ये दौलतमंद घराना उसे लाखों रुपए क्यों अदा करने को तैयार है। सीधी सी बात थी, समंदर से 2-4 ग्लास भरकर उसे दिए जा रहे थे। उसने लैपटॉप से नज़रें हटाकर दीवार की तरफ घूरना शुरू कर दिया। यार, सही तरीके से अमीर बंदा बनना तो वाकई बहुत मुश्किल है। और इन माँ बेटी को आखिर मसला क्या है? बस क्यों नहीं कर देती? भांत भांत के लोगों की शक्लें देखने की ज़रूरत क्या है? अल्लाह ने जब इतना दे दिया है तो चैन की नींद सोएं। बुढ़ापे में भी चैन नहीं। घर में मेडिकल स्टोर खुल चुका है, फुल टाइम नर्स। भला ये भी कोई ज़िंदगी है? वासिफ के दिमाग में जो गिरा फंस गई थी और जो फ्लोरा ने खोलना थी, वो गिरा इस वक्त 1 टन का गट्ठड़ बन चुकी थी, जिसके वज़न से गोया गर्दन धंसी जा रही थी। अब उसे समझ आ रही थी कि अक्सर दौलतमंद नाक पर मक्खी क्यों नहीं बैठने देते, सर पर जो अनदेखे वज़न उठाए फिरते हैं। उसी वक्त जहन के पर्दे पर एक झमाका सा हुआ। सामने दाऊद अलवी मुस्कुरा रहे थे। दाऊद अलवी की ज़िंदगी भी तो पुरतैश है, वसी कारोबार है, मगर वो तो बहुत हल्के फुल्के अंदाज में जी रहे हैं। जबकि एक नफसियाती मरीज़ा बहन भी उनके गले का ढोल है, जिसे बचा भी रहे हैं और उनके 2 बच्चों की जिम्मेदारी से देखभाल भी कर रहे हैं। उसने थक कर जैसे आंखें मूंद लीं। सर बेड के ऊंचे सिरहाने से टिका हुआ था। अब वो बिल्कुल खाली उस जहन था। शदीद जहनी कशमकश के दौरान दिमाग अमूमन इस तरह के वक्फे लेता है। तभी एक ख्याल बिजली के कूंदे की तरह लपका। उसने वाल क्लॉक की तरफ देखा और अपना सेल उठाकर अलार्म सेट करने लगा। फ्लोरा सिर्फ एक तयशुदा वक्त में मुयस्सर होती थी और आज का दिन ज़ाया हो जाने का मतलब था कि वह समीना की तवक्कात पर पूरा उतरने से कासिर है। और ये जब यूं गई गोया मलका नूर जहाँ के कबूतर फ़िज़ा में, कि पहला खुद उड़ गया, दूसरा खुद उड़ाकर दिखाया कि पहले वाला ऐसे उड़ा था। गफलत के बाद गलती ज़िंदगी भर का पछतावा बन जाती है। वो फ़ौरन चौकस और मुस्तैद हो गया। सुनहरे ख्वाब झिलमिलाने लगे। पैदाइशी सिकंदर कौन होता है? अक्सर लोग आगाज़ में वासिफ ही होते हैं। उसने खुद को थकने बिखरने से बचा लिया क्योंकि ख्वाब बहुत मजबूत थे। हमारे ऑफिस में 1 डिश होती है, सलाद कई किस्म के बनते हैं, फ्रेश दही लाजमी होता है। यहाँ सब एक जैसा लंच करते हैं, इसलिए मैं आपसे तकल्लुफ़न भी नहीं पूछूंगा कि आप इसके अलावा क्या पसंद करेंगी। दाऊद अलवी अपना कोट उतारकर स्टैंड पर लटका चुके थे। टाई की घेरा ढीली हो चुकी थी। शर्ट की आसीनें कोहनियों तक मुड़ी हुई थीं, यानी खुद को आरामदेह हालत में ला चुके थे। फरी लाशऊरी तौर पर उनकी तरफ देख रही थी। कोट के बगैर वो बहुत बेतकल्लुफ़ और बराबर के महसूस हो रहे थे। बॉस को या खाने की मेज़ पर मौजूद नहीं था। मैं अक्सर अपने रूम में ही लंच करता हूँ, इसलिए आपको और मरियम को यहीं बुला लिया। वो बंद दरवाजे की तरफ देख रहे थे। मरियम का नाम सुनते ही फरी को भी ख्याल हुआ कि खाला अभी तक नहीं आई, जबकि खाना लगा हुआ था। उसे तो दाऊद अलवी ने इंटरकॉम पर कॉल करके खुद ही बुला लिया था। ये मैरी खाला अभी तक नहीं आई? नॉट मैरी खाला। ऑफिस में खाला भांजी नहीं होंगी, मिसिस खान या मरियम मैम। ओके, ऑफिस इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। एम्प्लॉय अपना बेस्ट डिलीवर करता है। दाऊद अलवी ने टोका ज़रूर था, मगर बहुत अपनाइयत और नरमी से, शर्मिंदा करने वाली टोन नहीं थी। सॉरी सर, आ गई हूँ तो बहुत कुछ सीख ही लूँगी, फरी ने सर झुकाकर बड़ी सादगी से कहा था। इट्स ओके। दाऊद अलवी ने अपनी रिस्ट वॉच पर एक निगाह की। अंसर कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए प्रॉपर ऑफिस सेटअप बनाऊंगा। फरी लाशऊरी तौर पर माजी के सीने से जा लगी थी, या अनजाने में दाऊद अलवी को जता रही थी कि वो भी किसी बिजनेसमैन की चाहत रही है। अंसर? दाऊद अलवी कदरे उलझे, जैसे याददाश्त पर जोर डाल रहे हों। उसी वक्त मरियम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सो सॉरी सर, मैं इकबाल साहब के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर रही थी, उनकी तरफ से नेट प्रॉब्लम थी इसलिए। नो प्रॉब्लम, आ गई है ना, बस शुरू हो जाएं और मिस फरीशा से अच्छी अच्छी बातें भी करें ताकि यह हमारे साथ लंच एंजॉय करें। दाऊद अलवी ने मरियम को मज़ीद माजरत से बाज रखते हुए कहा। मरियम बड़ी फुर्ती और एतमाद से उसी तरह खड़े खड़े खाली प्लेटें दाऊद अलवी और फरी के सामने रखने लगी थी। साथ ही उसने मटन कुना थोड़ी मिकदार में दाऊद अलवी की प्लेट में डाला, फिर हॉट पॉट से चपाती निकालकर दूसरी प्लेट में रखकर दाऊद अलवी को पेश की। सलाद के लिए खाली बाउल और चमचा भी सामने रखा। सलाद की डिश उठाकर दाऊद अलवी के सामने की। फरी बहुत इन हमाक से खाला की कारगुजारी देख रही थी। ये सब इसे चमचागिरी या मक्खनबाजी के मतरादफ लग रहा था। फरी, क्या देख रही हो? शुरू करो, आधे घंटे का लंच ब्रेक होता है, ऑलरेडी लेट हो गए हैं। बॉस को 4 बजे मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए मैं बॉस को हेल्प कर रही हूँ। मरियम अपनी फितरी फुर्ती और कम वक्त में ज़्यादा काम निपटाने की आदत की वजह से मजबूर थी। थैंक यू मिसिस खान, अब आप भी शुरू हो जाएं, आपके पास सिर्फ 20 मिनट हैं।
مریم اور داؤد الوی کے درمیان احترام اور اپنائیت کا وہ رشتہ تھا جو برسوں کی پرے اعتماد رفاقت کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ مریم جب اس آفس میں آئی تو داؤد الوی کے بال بالکل سیاہ تھے جو اب گرے کلر میں تبدیل ہو چکے تھے، یعنی سیاہ و سفید کا ملغوبہ۔ جی مس فریشا، آپ کسی جینٹل مین انصر کی بات کر رہی تھیں۔ مریم کا نوالے والا ہاتھ ایک لمحے کے لیے ہونٹوں سے چپک کر رہ گیا۔ اس نے زاویہ تبدیل کیے بغیر آنکھوں کی پتلیاں گھما کر پہلو میں بیٹھی فری کی طرف دیکھنے کی کوشش کی اور منہ میں رکھا نوالا چبانا ہی بھول گئی۔ یہ باس سے انصر کی باتیں کر رہی تھی؟ نہیں سر، وہ بس ویسے ہی۔ مریم کی وجہ سے فری اب گڑبڑا سی گئی تھی۔ جان بوجھ کر تو ویسے بھی انصر کا ذکر نہیں کر رہی تھی، در حقیقت کسی یاد کا روزن خود بخود کھل گیا تھا۔ باس، انصر سے فری کا نکاح ہوا تھا، میں نے آپ کو سب تفصیل بتائی تھی۔ مریم کے لہجے میں اداسی اتر آئی۔ اوہ سوری، ایکچولی میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ شاید فری کسی اور کی بات کر رہی ہوں۔ مجھے فری کے ہسبینڈ کا نام معلوم نہیں تھا، شاید آپ نے بتایا بھی ہو تو میں بھول گیا ہوں۔ داؤد الوی نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے قدرے شرمندگی کا اظہار کیا، مگر مریم کے دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ کیا یہ اب بہانے سے انصر کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارے گی؟ آئی ایم سوری سر، وہ بس ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا تھا، کوئی ایسی خاص بات بھی نہیں تھی۔ فری نے بھی مریم کی موجودگی کی وجہ سے قدرے شرمندگی کے انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں مس فریشا، پلیز آپ ٹھیک سے لنچ کریں۔ داؤد الوی نے بڑی متانت سے قصہ کوتاہ کیا، مگر ماحول میں ایک محسوس ہونے والی اداسی سرگوشیاں کرتی چاروں اور سرگرداں تھی۔ جب داؤد الوی کی کوئی بات ہوتی ہے یہ اس طرح ریئیکٹ کرتی ہے، ٹرینکولائزر لے کر 12 گھنٹے سوتی رہتی ہے۔ اب تم بتاؤ میں اس پر بھروسہ کر سکتی ہوں؟ 40 سال سے ہمارا آفس سیٹ اپ اسکاٹ لینڈ میں ہے۔ پہلے میں ہر 6 ماہ بعد اسکاٹ لینڈ جاتی تھی۔ جب سے انٹرنیٹ کی سہولت ملی ہے میرے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے، مگر اب اس آسانی کے ساتھ بھی کام سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ سمینا بولتے بولتے ہانپنے لگیں اور گہری گہری سانسیں لینے لگیں۔ ماریا خاموشی سے بس ان کی طرف تکتی جا رہی تھی۔ داؤد الوی کو وہ نہیں جانتی تھی، نہ کبھی ارشلا نے اس سے ذکر کیا تھا۔ البتہ یہ اس کے علم میں تھا کہ ارشلا کی شادی ہوئی تھی اور طلاق بھی۔ معاشرے میں ایسا اکثر ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ کوئی انوکھی نرالی بات نہیں تھی جس پر حیرت کی انتہا ہوتی اور وہ خود سے ارشلا کے ساتھ سوال جواب کرتی۔ بقول شاعر، حادثہ تھا گزر گیا ہوگا، کس کے جانے کی بات کرتے ہو۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کسی خاندانی اور کوالیفائڈ مرد سے اس کی شادی ہو جائے جو خود بھی ہماری کلاس سے میچ کرتا ہو، دولت کمانا اور سنبھالنا جانتا ہو۔ داؤد الوی خاندانی تو تھا مگر ہماری کلاس کا نہیں تھا۔ اس کا باپ ایک 18ویں گریڈ کا سرکاری افسر تھا۔ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ والے لوگ تھے۔ بس میری عقل پر ہی پردہ پڑ گیا تھا۔ خوبصورت، ہینڈسم، ویل ایجوکیٹڈ تھا، پھر عرشی سے زیادہ بڑا بھی نہیں تھا۔ عرشی 19 سال کی تھی اور وہ 24 سال کا۔ سمینا پھر رک گئی، ہاتھ میں پکڑی چھڑی پر دوسرا ہاتھ بھی رکھ دیا اور سر جھکا کر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ داؤد کی بہن بہت کلیور تھی۔ اس نے کالج میں ایسے لڑکے کو پھنسایا جس کی فیملی USA میں سیٹلڈ تھی۔ وہ اپنے انکل کے ساتھ یہاں رہتا تھا۔ انکل کی خدمت بلا وجہ نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے انکل کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا۔ وہ ڈائلیسس پر تھے، بیوی مر چکی تھی، بیٹیاں شادی کے بعد کینیڈا میں سیٹلڈ تھیں۔ اس کے باپ کی بھائی کی پراپرٹی پر نظر تھی، اس لیے بیٹے کو چوکیدار بنا کر بھائی کے سر پر بٹھا دیا تھا۔ سمینا بول رہی تھی اور ماریا کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ داؤد الوی کی بہن کا ذکر خیر کیوں شروع ہو گیا، مگر سمینا کو ٹوک کر سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ بہت چالاک لڑکی تھی، مہر میں جائیداد لکھوا لی تھی۔ اسی کی چالاکیوں کی وجہ سے داؤد الوی کی شادی ارشلا سے ہوئی، ورنہ ہم ان ننگے بھوکوں کو کہاں جانتے تھے۔ سمینا کے لہجے میں حقارت کا زہر اتر رہا تھا۔ سمینا کا تکبر اور تحقیر آمیز لہجہ ماریا کو باور کرا رہا تھا کہ وہ خوب جان لے کہ اس کی خود کی سمینا کی نظر میں کیا حیثیت ہے جو 18 گریڈ کے افسر کو بھی غریبوں کی فہرست میں رکھتی ہے۔ ماریا نے تصور میں اپنے کانوں کو چھو کر توبہ توبہ کی۔ اصل میں تو اسی لڑکی کی وجہ سے عرشی کی شادی خراب ہوئی۔ اس کی پہلے دن سے ہماری دولت پر نظر تھی۔ میاں تو اسے چھوڑ کر US سے بھاگ گیا تھا، ایک نمبر کی شاطر اور فسادن عورت۔ لان تان کرتے کرتے سمینا نے اپنی ساری توانائی کھپا دی اور صوفے کی بیگ سے پشت ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ ماریا نے ترہم آمیز نظروں سے سمینا کی طرف دیکھا تھا جو اس وقت بھی بیش قیمت گاؤن میں ملبوس تھیں۔ کانوں میں ٹاپس تھے جن میں بڑے سائز کے ڈائمنڈ جڑے ہوئے تھے۔ ڈھلتی شام کی وجہ سے لاؤنج کی مدھم روشنیاں جل چکی تھیں جو سمینا کے ہیرے کے ٹاپس کی حقیقت اجاگر کر رہی تھی۔ انسان دولت کے نشے میں مدہوش ہو کر یہاں آ پہنچتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہیرے جواہرات سے دستبرداری کا وقت سر پر آ پہنچا ہے۔ کم عمر ماریا نے وہ سختیاں جھیلی تھیں کہ ہمیشہ کے لیے بیدار ہو گئی تھی اور دولت مند ترین خاندان میں دن رات گزارنے کے بعد زندگی کے سارے تجسس ہی ختم ہو گئے تھے۔ کم ہے تو کیا، بہت ہی زیادہ ہے تو کیا، کوئی مل گیا تو کیا، مل کر بچھڑ گیا تو کیا، زندگی آرام سے گزری تو کیا، دل ہلا دینے والے حادثے کے بعد بھی بچ رہی تو کیا، تاب لاتے ہی بنے گی غالب، واقعہ سخت ہے اور جان عزیز، بہت روئے تو کیا، بہت ہنسے تو کیا، بدتدریج اپنے اختتام کی طرف بڑھتی زندگی۔ سب نے بس وہی پل جیا جو کسی اچھی نیت کے ساتھ بسر ہوا، خیر خواہی میں کام آیا،
मगर ना खा पी कर सोकर तो जानवर भी वक्त पूरा करके चले जाते हैं। मारिया अब सफ़र से वापस पलट आई थी जिसमें मंजिल का तजस्सुस बाकी नहीं रहता। इसी वजह से अब उसे बेशकीमत अशिया से फ़र्क पड़ता था, ना खाली होने के खौफ लाहक थे। उसके सामने एक 70-72 साल की बूढ़ी औरत निढाल हालत में बैठी थी जो अपनी बीमारियों की वजह से 100 साल की बूढ़ी औरत दिखाई दे रही थी। दौलत महफूज बनाने की कशाकश में जिसका एसाबी निज़ाम तबाह हो चुका था, हाथ पाँव में लर्जिश रहने लगी थी। वो बूढ़ी औरत एक एक पल अपनी मर्जी और पसंद से बसर कर चुकी थी, लेकिन आज पहले से ज़्यादा खौफज़दा ज़िंदगी जी रही थी। दौलत ज़ाया हो जाने का खौफ, बाप के बाप की दौलत, शोहर की शोहर के बाप की दौलत और इकलौती नाअहल वारिस। देखा जाए तो इंसान दूसरों को मुतासिर करने की कशाकश में जीना छोड़ देता है। हमा वक्त खुद को दूसरों की नज़र से देखता है और गोद में पड़ी खुशियों से बेखबर रहता है। जो पल मौजूद है वही ज़िंदगी है, जो गुजर गया वापस नहीं आना। जो इम्कान है वो शराब है, किसी भी लम्हे सांस की तार टूट जाएगी। मारिया ने समीना की तेज़ तेज़ चलती सांसों पर निगाह की। हीरे जवाहरात, बेशकीमत मलबूसात, खुशबूयात, फ़र के कोट, समूर की शालें, इटली फ्रांस के जूतों के ढेर, जायदादें, सबसे दस्तबरदार होने का वक्त सर पर आ खड़ा हुआ, मगर बंद आंखें खुलकर नहीं दे रहीं। सिर्फ जमाशुदा जूतों की मालियत का हिसाब किया जाए तो इतनी रकम बनती थी कि कई गरीब घरानों के लायक बच्चों की सालों की फ़ीस अदा हो सकती थी। मगर हम इंसान सिर्फ महसूसात के जहान की सैर करके वापस चले जाते हैं। मैम, आप बेड पर रेस्ट करें, आप बैठे बैठे थक जाएंगी। मारिया हड़बड़ाकर ख्यालात के अमीक समंदर से बाहर आई। नो, मुझे इसी तरह बैठे रहने दो। लेट गई तो सो जाऊंगी। फ्लोरा से बात किए बगैर मैं बेड पर नहीं जाऊंगी। आज मुझे फुल एंड फाइनल फैसला करना है कि उस लड़के को, वो रुक गई। क्या नाम है उसका? उन्होंने ख्वाबीदा जहन के साथ याददाश्त पर जोर दिया। वासिफ। मारिया ने सहूलतकारी की। ओह यस, वासिफ को अपॉइंटमेंट लेटर देना है या नहीं? लेकिन मैम, आपकी तो वीडियो लिंक पर फ्लोरा मैम से मीटिंग हो चुकी है। मारिया कदरे तशवीश में मुब्तला हुई। हाँ, मगर वो इतनी ज़्यादा मुतमईन नहीं कि मैं उस लड़के पर भरोसा करने लगूँ। बैंकिंग मामला तक तो वो काम समझ गया है, मगर दूसरे मामलात ऐसे हैं कि उसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जिसमें यूनुस खान एक्सपर्ट है। ताहाल वो यूनुस खान की वफ़ात से बेखबर थी। जब तक वो कुछ वक्त स्कॉटलैंड में नहीं गुजारेगा और हमारी लीगल कंपनी के साथ नहीं बैठेगा, मामलात नहीं संभाल सकता। उसकी ज़रा सी गलती से हम पर भारी टैक्स पड़ सकते हैं। समीना खुद कलामी के अंदाज में कह रही थी। मारिया को कान लगाकर सुनना पड़ रहा था। तो मैम, आप वासिफ साहब को स्कॉटलैंड भेज दें। आखिर ये काम किसी को तो करना ही है। ट्रैवल से IQ लेवल भी ग्रो करता है। सेकंड ये कि उनकी ट्रेनिंग होने के बाद आप अपना ऑफिस सेटअप अपने घर में बना सकती हैं। माशाल्लाह इतना बड़ा घर है। एनेक्सी का फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ा है। वो काम में आ जाएगा और आपको और अर्शला मैम को बहुत सहूलत रहेगी। आप खुद भी कुछ वक्त ऑफिस में स्पेंड कर सकती हैं। मारिया की बात सुनकर समीना ने पट से आंखें खोल दी। अच्छा आइडिया है, मगर वासिफ को स्कॉटलैंड भिजवाने में एक्सपेंसेस बहुत होंगे। वीज़ा, पासपोर्ट, टिकट, स्टे, खाना पीना, मेडिकल। मारिया का जी चाहा अपना हाथ ज़ोर से अपने सर पर मारे। या इलाही, ये बचत किसकी खिदमत कर रही है? अकेला तो फिर भी वो कुछ नहीं संभाल पाएगा जब तक मैं या अर्शी उसके साथ ना हो। तो आप अर्शला मैम को वासिफ के साथ भेज दें। मारिया के मुंह से बिला इरादा निकल गया था। अर्शला मैम भी थोड़ा घर से बाहर वक्त गुजारेंगी तो उन पर अच्छा असर पड़ेगा। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि आमिर के साथ उसकी शादी हो जाए। वो हनीमून पर जाएगी तो कुछ वक्त स्कॉटलैंड में भी गुजार लेगी। आमिर ये सब काम बहुत अच्छे से संभाल सकता है। समीना ने कमज़ोर आवाज़ में अपने दिल की बात की और छड़ी पकड़कर फिर आंखें मूंद ली। ये जैन तो हमारी खुशियों का दुश्मन बन चुका है। इस घर में कैंसर की तरह जड़ पकड़ चुका है। प्लीज़ मारिया, अर्शला को कन्विंस करो या उस लड़के को बोलो ये यहाँ से चला जाए। समीना गुस्से की शिद्दत में बेतरतीब हो गई और हाथों की लर्जिश में इजाफा हो गया। आखिर आमिर कितना वेट करेगा? वो तो टूटू की वजह से मेरे साथ इंगेज्ड है, वरना उसे बेहतरीन लाइफ पार्टनर मिल सकता है। वो क्यों हमारा वेट करे? वो बड़बड़ाई। सैन, वाकई अर्शला मैम की खुशियों में सबसे बड़ी रुकावट है, मगर मैं उसे घर से जाने का कैसे कह सकती हूँ मैम? मारिया ने इत्तफाक किया। आर यू एग्री विद मी? अपनी तायद में मारिया के अल्फाज सुनकर समीना की पूरी आंखें खुल गईं, मगर मारिया खामोश रही। उसे गुमान हुआ कि वो अपनी हदूद क्रॉस कर रही है।